Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet enregistrement-là, on va poursuivre bien sûr notre travail. هاد المرة هادي غادي نتقاسم معكم واحد العدد ديال بعض التمارين استخرجتهم من امتحانات وطنية، ولكن اللي مرتبطين بدوك لي استراتيجي ديال لا سبيسياليزاسيون. يعني بيان سور هضرنا في التسجيل الاول لا سبيسياليزاسيون، شمل بان مرتبطين بها 3 استراتيجي: لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو برودوي، لا استراتيجي دو فوكاليزاسيون اللي كتسمى اوسي stratégie de niche ou stratégie de créneau. Je fais aussi la stratégie de dégagement ou de recentrage. نعطيكم بعض الفكرة على بعض الأمثلة اللي تحطوا في les examens nationaux. Alors, نبدا بالexemple numéro 1. L'exemple numéro 1 il est extrait من la session de rattrapage 2021. هنا امتحان في هاد لا سيسيون هادي كنتحط على واحد l'entreprise اللي هي معروفة اللي هي Takamoroko. Donc l'entreprise c'est Takamoroko. Alors Takamoroko c'est une filiale du groupe mondial اللي معروف في la production de l'énergie اللي هو le groupe émirati. Donc المجموعة الإماراتية أبو ظبي كومباني تاكا. Donc عندها الفيليال ديالها في المغرب سميتها تاكاموروكو. وهنا بيان سور نقراو لو دوكيمون. كانت لا كيسيون هي montrer que Takamoroko كدير لا سبيسياليزاسيون ساهله. دونك طلبوا منا واحد لا جوستيفيكاسيون، ولا طلبوا منا سكون ابيل في لورغانيزاسيون كنستعملوا لو مو illustration. illustration يعني خصني نقلب لو دوكيمون على ان باساج اللي غنجوستيفي به لا سبيسياليزاسيون، دونك لا استراتيجي ديال لا سبيسياليزاسيون. بيان سور شفنا هضرنا على سبيسياليزاسيون في لونجسترومون اللي قبل، قلنا لونتربريز كتختار انها تخصص في واحد لو ميتي ولا في ان سو دومين داكتيفيتي استراتيجيك. هنا الا قريتو لو دوكيمون غتلقاو بان قالوا لنا في لا دوزيام لين بان تاكاموروكو اي لو بروميير برودكتور بريفي ديليكتريسيتي او ماروك. دونك اول منتج بيان سور شركه خاصه برودكتور بريفي دو كوا دو ليليكتريسيتي، دونك انتاج الطاقه الكهربائيه. كيقولنا بانه يكوفر 50% دو لا برودكسيون ناسيونال ديليكتريسيتي، يعني كيغطي 5% من انتاج الطاقه الكهربائيه في المغرب. هادشي اللي قالوا لنا هنايا. اي امبلوا بلوس دو 500 بيرسون، عندها ان سافوار فير، يعني واحد الخبره في انتاج الطاقه الكهربائيه. عندها اون اكسبيرتيز، يعني دونك سافوار فير اون اكسبيرتيز. عندها اون بويسونس فينونسيير، دونك عندها لي مويان فينونسي، الامكانيات الماليه qui contribue à inscrire l'entreprise dans le développement énergétique du Maroc. C'est tout. Donc, par rapport les activités اللي كدير تاكاموروكو عندنا غير هاد لا فرازات producteur de l'électricité. دونك ما عندناش دابخي لو دوكيمون انها كدير شي حاجه اخرى من غير انتاج الطاقه الكهربائيه. دونك هادي لا ريبونس تو سامبلومون. ناخذ هاد الباساج هذا وغنديرو ici comme justification. Donc regardez bien. Donc l'illustration. Takamoroko est spécialisé dans la production de l'électricité. Voilà, je donne le texte. Donc, il est le premier producteur privé d'électricité en couvrant 50% de la production nationale. Donc, il y a la spécialisation, il y a la réponse. Donc, la réponse, il y a le document, le passage, qui est bien à la spécialisation. Très bien. Je vous fais un autre exemple, si vous permettez. D'abord, je vais vous montrer voilà, voici l'exemple numéro 2. مقتطف من la session de rattrapage 2018. Donc l'année c'était la session de rattrapage 2021. الثاني تا هو session de rattrapage 2018. Mangeons un peu en arrière. Donc c'était un exemple sur CH Bank. وكانت la question هي بحال هكذا. donc في الامتحان الوطني غالبا ماشي دائما ولكن غالبا كيعطيك السميه ديال الاستراتيجي. كيعطيك ما كيخليكش يعني في واحد الغومونط، كيقول لك لونتربريز راه كدير لو ديفلوبمون دي برودوي، لا استراتيجي دو ديفلوبمون دي برودوي. انت خصك غير تكون قادر انك تقرا في الدوكيمون وتلقى لو باساج اللي كيبين هذيك لا استراتيجي تو سامبلومون. هادي هي ليلوستراسيون. هذا هو الترافاي كو ليليف دوا فير. il doit chercher dans le document un passage qui justifie la stratégie اللي كيبين بان لونتربريز كدير لو ديفلوبمون دي برودوي. هنا بيان سور ملي غنقراو قالوا لنا après l'offre pour les jeunes de 18 à 30 ans. Déjà في لو تيتر، من لو تيتر
Adna, CH Bank enrichit sa gamme de produits. Donc déjà, rien le titre du document, كافي باش pour justifier la stratégie. Hier, quand on a vu la stratégie de développement des produits, le mot-clé est l'entreprise qui a une gamme variée des produits. Il y a un seul métier, une seule activité. Mais malgré cela, il faut que l'activité qui est حاضره فيها كدير une gamme باش كتحاول انها تجاوب على tous les besoins ديال les clients ديالها اللي كاينين. Donc la gamme c'est un mot clé. Donc déjà le titre qui a une illustration. حتى في وسط le document, regardez bien dans le dernier passage. Le lancement de ce nouveau produit s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque. Voilà, donc c'est plus clair. S'inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque qui vise à développer sa gamme de produits en vue d'élargir son portefeuille client. Donc voici un passage ici. Donc, c'est la réponse. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous devez faire en tant qu'élève, vous allez prendre ce passage-là. Donc la banque vise à développer sa gamme de produits en vue d'élargir son portefeuille client. Donc l'essentiel c'est qu'il faut mentionner ce passage-là. Donc la gamme de produits. C'est ça le mot-clé. Bien sûr, de la stratégie. Très bien, donc elle dit, bien sûr, par rapport au développement des produits. Là, l'exemple 1, قال لك بين أن تاكامورو كدير la spécialisation. يعني en gros, la stratégie de la spécialisation. Je prends l'exemple الثاني, سولونا على le développement des produits. يعني comme stratégie اللي bien sûr داخلتها هي في la spécialisation. ولكن سولونا بالضبط على le développement des produits. نشوفوا l'exemple الثالث. Alors l'exemple 7 c'était sur la belle vie. Et là la belle vie, il est extrait, ou le document il est extrait de la session normale de 2020. Donc dans le tour à la ديال 2020. Attendant l'effet marquant de la belle vie. Donc التواريخ اللي كانت أساسية في l'histoire de la belle vie, 2008, 2009, etc. Donc la belle vie traite la bourse en 2008. Elle a réussi une levée de fonds de 524 millions de dirhams, etc. 2010, 2014. Et là, sur la stratégie adoptée en 2017. Je nous attends en 2017. Regardez bien. On a une stratégie de créneau. Créneau, stratégie de. On peut dire aussi une stratégie de focalisation. On peut dire aussi une stratégie de niche. Maintenant, c'est une stratégie qui ne s'adresse pas à tout le marché. Elle va cibler une catégorie bien particulière. Il y a la catégorie, la clientèle spécifique. واحد النوع ولا واحد الصنف من الزبائن اللي غادي تسيبليهم يعني تحاول انها تخدم معاهم وتعطيهم لو برودوي اللي كيناسبهم مي نيسي با دو سادريسي ا تو لو مارشي ما كتحاولش انها توجه لجميع الاصناف ديال الزبائن نو كتختار واحد الصنف واحد لا كاتيجوري دو كليونتيل سبيسيفيك كتحاول توجه ليها. Regardez bien ce qu'ils ont développé en 2017. La Belle Vie a ouvert de nouveaux points de vente sous l'enseigne Carrefour Market Gourmet. Regardez bien. Les points de vente, les Carrefour Market Gourmet. C'est un concept, donc d'après la Belle Vie, c'est un concept jadid. L'objectif de l'Oujnoua, répondre aux besoins d'une clientèle haut de gamme en termes de confort d'achat, d'offres et de services. Donc, le concept de Carrefour Market Gourmet, des points de vente, les reconnaissons des produits, les reconnaissons des marchandises, donc, pour répondre aux besoins d'une clientèle haut de gamme. Là, c'est la clientèle haut de gamme. Il y a voilà, donc des clients qui sont aisés, des clients qui sont exigeants, la qualité, des produits qui sont clientèle haut de gamme. Donc, ça, c'est un créneau. Le créneau de la clientèle haut de gamme. C'est ça la justification ici. Bien sûr, à la fin de l'examen, ما تحطش la question بهذا الشكل هذا بحال بهذا الشكل يعني كرينو وبينوا وجبدوا l'illustration. Non. كانوا عطاو 3 propositions. كانوا قالوا في la question في 2017 شنو هي لا استراتيجي اللي دارت l'entreprise. واش لا استراتيجي دو كرينو ولا d'autres stratégies مازال غادي نهضروا عليهم بحال لا استراتيجي d'impartition بحال لا استراتيجي d'intégration. Donc عطاو 3 propositions.
مي فينالمون حنا ليسونسيال بالنسبه لنا هو الفهم. هنا لونتربريز بداك الكونسيبت الجديد ديال كارفور غورمي. L'objectif est de répondre aux besoins d'une clientèle haut de gamme. Donc on a choisi une clientèle spécifique, un segment sur le marché. On ne veut pas s'adresser à tous les clients. Faire les points de vente. Voici donc la réponse. L'enseigne Carrefour Market Gourmet répond aux besoins d'une clientèle haut de gamme. Très bien. Donc je fais là la stratégie de spécialisation, un exemple qui est dans la spécialisation de façon générale. Je fais un exemple qui est dans la stratégie de développement du produit. Ensuite, la stratégie de niche. On a d'abord l'exemple de la belle vie. D'abord, un chauffe-eau. La stratégie de dégagement, de recentrage. Non, toujours. غنرجع معكم لواحد ليكزامان واحد التمرين يعني اكستريم ان اكزامان ناسيونال نمشيو للغاتراباج 2018 سي اش بانك هنا بيان سور سي اش بانك لاحظتي ديجا هضرنا عليه في ليكزامبل نيميرو 2 كانوا قبلنا بينوا بان كنا طلبوا منا نبينوا بان لونتربريز كديروا ديفلوبمون دي برودوي في هذا الامتحان نفسه دابا في ليكزامبل الرابع طالبين منا نبينوا بان لونتربريز كدير لو ريسونطراج. شنو كاين هذا؟ كاين ان في الامتحان ملي كيعطيكم لو كا ديال اون انتربريز il se peut تقدر ديك لونتربريز تكون دايره بليزيور استراتيجي. تقدر تكون دايره استراتيجي دو ديفلوبمون دي برودوي، تقدر دير استراتيجي دو ريسونطراج، ولا تقدر دير معاها استراتيجي دامبارتيسيون اللي كيكونوا فيها لي بارتناريا اكسيتيرا. سي لو كا ايسي. ملي كناخدو ان اكزامان ما كنلقاوش اون انتربريز كدير اون سول استراتيجي مي اون بو se retrouver avec plusieurs stratégies. Très bien. On a une entreprise qui dit le recentrage. On a c'est le document 1-2. Regardez bien le titre. Donc des fois le titre a une signification comme CH Bank se désengage des sociétés hôtelières. CH Bank se désengage. Donc les sociétés hôtelières. Donc il y a une انسحاب من واحد لاكتيفيتي من واحد لي سوسيتي اللي في لوطيلغي بحال غنقولوا السي اش بانك كانت داخله في واحد لاكتيفيتي كانت داخله في دي انفستيسمون في لوطيلغي elle veut se retirer. Regardez bien في وسط le document. Décider de mener à terme son désengagement du secteur hôtelier pour se concentrer sur son activité bancaire et parabancaire. CH Bank se libère de l'une de ses dernières participations hôtelières, en l'occurrence la société immobilière le Tivoli, qui détient l'hôtel le Tivoli d'Agadir. Donc, CH Bank, quand on a des investissements, quand on a des participations dans des hôtels, la société immobilière le Tivoli, qui est un hôtel à Agadir. CH Bank, elle se libère. Et elle a les participations. Donc, regardez bien la première ligne. Elle décide de mener à terme son désengagement du secteur hôtelier. Un désengagement, donc elle se retire du secteur hôtelier pour se concentrer sur son activité bancaire. Donc, on va dire que c'est dans l'activité de métier d'origine. Le métier d'origine de CH, c'est l'activité bancaire et parabancaire. Parabancaire, il y a une assurance des produits variés comme ça. Mais on le métier d'origine. Donc, l'illustration, c'est ça. C'est ça, l'illustration, regardez bien. CH Bank mène à terme, il suffit de reprendre le passage de la phrase Lula, mène à terme son désengagement du secteur hôtelier pour se concentrer sur son activité bancaire et parabancaire. Et voilà, on a répondu correctement à cette question. J'espère que ça commence à devenir clair pour vous. Notez-vous maintenant un quatrième ou un cinquième exemple. Un cinquième exemple. Là, Egbel. Donc, l'exemple là, il est extrait de la session de rattrapage 2020. Egbel. Regardez bien ce qu'ils en demandent. Voilà, je viens de le dire. Une entreprise qui elle peut opter pour plusieurs stratégies en même temps. Donc, c'est comme ça comment vous allez travailler. Qui a comme un paragraphe. ويجي تحت يعطيك طابلو بحال هكذا يقول لك بين من لو دوكيمون كو هاد لونتربريز هادي كدير ديفلوبمون دي برودوي كدير اوسي ريسونطراج وبالتالي خصنا شاك استراتيجي من هادو نلقاو لها ان باساج دون لو تيكست كي بيرمي دو ليلوستري. Alors
Développement des produits, s'il vous plaît, comme le résumé, un mot-clé, une gamme de produits. Donc l'entreprise qui dit une gamme, donc la gamme variée. Regardez bien. Egbel lance une panoplie de 14 produits diversifiés regroupés sous une nouvelle gamme. Donc, une nouvelle gamme, il y a 14 produits diversifiés. Bien sûr, à titre de rappel, Egbel, c'est la production du chocolat. Donc, une gamme جديدة, il y a 14 produits diversifiés. Une nouvelle gamme. Et une nouvelle gamme, c'est la stratégie de développement du produit. وهذه هي l'illustration اللي خصنا نديروها. C'est clair, je pense. Recentrage maintenant. Enchaînons sur la lecture du document. Regardez bien vers la fin, vers le dernier paragraphe. Qu'est-ce qu'ils ont? Elle est aussi la première entreprise marocaine à avoir lancé une gamme de bonbons sans sucre. Hein? Concentrez-vous. Elle est aussi la première entreprise marocaine à avoir lancé une gamme de bonbons sans sucre et fabriquée localement. On se fait chaud là. Donc, la gamme des bonbons sans sucre. On va la phrase suivante. Dans la mesure où le marché n'était pas mûr, je regarde tous les bonbons sans sucre. Je sais que ما كانش une bonne réponse. واحد الاستجابه مزيانه لهاد les produits هادو ولا لهاد les bonbons sans sucre. L'entreprise a constaté que cela demandait de consentir des efforts disproportionnés par rapport au potentiel local. Donc, chef d'entreprise, je كتعني الجمله يعني الاستجابه ديال المارشي كانت ضعيفه وشاف ان هاد لاكام هادي غيطلب منها دي مجهودات كبيره بيتيت غتطلب استثمارات اللي هي مهمه الوغ كو لو بوتونسيال يعني الامكانيه باش داكشي يكون عنده واحد مردوديه مزيانه ما كايناش. دونك لو مارشي نيتي با انكور مور يعني مازال ما اون ني با انكور prêt à ce type de produit là, bonbons sans sucre. Qu'est-ce qu'elle a fait finalement? Elle a décidé alors, en 2014, de se recentrer sur son métier de base, le chocolat. J'espère que vous avez compris, n'est-ce pas? Egbel Kasmarov a fait le chocolat depuis longtemps. Hawlet, elle a essayé avec les bonbons sans sucre. Certes, le retour mécanche important. Elle a décidé de se retirer pour se recentrer et revenir sur son métier d'origine. On dit aussi sur son métier de base, à savoir le chocolat. Donc, le recentrage, c'est dans ce paragraphe-là, le dernier paragraphe. On va prendre et recopier le passage comme illustration. Egbel a décidé en 2014 de se recentrer sur son métier de base, le chocolat. Et avec cette phrase-là, avec cette illustration, on a répondu à ce document-là. Bien sûr, à titre de rappel, extrait de la session de rattrapage 2020. J'espère que la présentation est utile pour vous. On arrête l'enregistrement à ce niveau-là. Et on se donne rendez-vous prochainement pour enchaîner sur les autres options stratégiques. Merci pour votre attention.